Salam la famille, Pima Fronto, comme vous pouvez le constater. Boro fitinini kake au feshuina. Voilà, concernant sur les actualités passées. Donc, ma famou, mais awa kalama chukumi, ambora jekuru chamana. Bon, ambora réalité chaman kalama. Maliko kan. Donc, maintenant, résumé dans les questions. Résumé mini abena au concerné n'a qu'à dire ou quoi. Résumé mi mena au nafa. Tout ce qui se dit vidéoman, moro bi ni ba fier ma ko vidéoman. Ab ce qui concerné moro be ka vidéo ke bi ni kera jekuru sugu kono. Tari man famundi I kera fin na. Donc abi concerné ayon miri ako hakili jagabo ne vidéo dira momna o tiki ka haketo parce que nte yan pour que ka faire play que walma ka di afo ka di amola non je frappe et je continue parce que amami famia kunu anya famia bi ambe segen kofe aw hakili bala depuis wati mi ambi ceder kono anye kele ba ke cederi an bɛɛ tun bɛna problème sɔrɔ ni cdr ko in na depuis wagati min an bɛ campagne kɛ Soumaïla Cissé IRD donc pour que Soumaïla ka kɛ président ye tout ko caman passera a kɔnɔna la mais mana tun birilen bɛ anw ɲa la puisque anw nana mun kama an nana n ko Mali ko kuma de fɔra an ye fɛnɛ an y'an ka wariw yɛrɛ bɔ k'u don t-shirtw la yan ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais an y'a sɔrɔ franchement min bɛ duguma o ka girin ni anw ye surɔfɛn dɔ tun bɛ duguma a ka bon hakili ma an ɲa tun tugunnen don an ye kuma sugu bɛɛ fɔ mais an tilara ka bɔ yan an taara Mali la ala farala anw kan ne yɛrɛ interpellé la polisi la depuis aéroport directement ka ɲininka n dalakan na an y'an ka ne yɛrɛ plus particulièrement ne yɛrɛ n ka passeport fara yan donc n taara Mali la u ye ne yɛrɛ minɛ moi personnellement u ye ne minɛ depuis aéroport la u ye ne yɛrɛ Pima minɛ u ye n ɲininka Pima pourquoi tu as fait ça mun de y'i bila nin na a donna ta a bɔra tan dɔ wɛrɛ man bila la ne y'a kɛ ko Mali ka di ne ye ne y'a kɛ ko n tun bɛ fɛ n faso ka jɔ tiɲɛ kan mais bi ne bɔra réalité dɔ kalama ni réalité ye nin ma ɲi dɛ balimaw ja an bɛ k'anw yɛrɛ faga wagati min kɛlɛ la ko wari tɛ yen ko an k'an jija a ko an ka baara in kɛ ko mais ko wari t'a la ja o y'a sɔrɔ miliyari bɛ ka ta k'a di an ka ɲɛmɔgɔw ma miliyɔn bɛ ka ta k'a di an ka ɲɛmɔgɔw ma malobɔrɔ bɛ jigin an ka ɲɛmɔgɔw ka so ɲɔbɔrɔw bɛ jigin i y'a fɔ n ye balo u ka balo bɛɛ lajɛlen talen don mais kuma ni cɛɲi ni tiɲɛ man kan kuma ni cɛɲi ni tiɲɛ man kan pourquoi ne bɔra ka yafa deli puisque ne y'a dɔn k'a fɔ ko ne ye baara min kɛ ko a ma ɲa ne bɔra o kɔfɛ ka yafa deli n ko bɛɛ ka yafa n ma n ko kalo ye haramu ye ne filila n ye yafa deli Mali faamaw fɛ bɛɛ b'a dɔn Pima ka baara tɛ nɛni ye ne t'o kɛ ne de b'a fɔ mɔgɔw ye faama tɛ nɛni i bɛ tiɲɛ fɔ faama ye mais faama tɛ dɔgɔya c'est moi qui dis ça tout le temps ne tɛ mɔgɔ si nɛni bɛɛ b'o dɔn ne la o tɛ ne jamu ye o tɛ ne tɔgɔ ye o tɛ ne jamu ye i bɛ se ka nkalon bɛɛ da n'a fɔ o j'insulte personne bɛɛ b'o dɔn an y'o baaraw bɛɛ kɛ ne ye yafa deli j'avais raison ka yafa deli parce que n y'a dɔn k'a fɔ n bilara erreur kɔnɔ a y'a jateminɛ mɔgɔ bɛ yen k'i ye problème sɔrɔ k'i to CDR kɔnɔ k'i taara kaso la u sera ka mun k'a tigi kelen kelenna fɛ u sera ka mun k'u ye n'i ka kuma jiginna u bɛ mun f'i ye ko to sariya kɔ to
to sariya kɔ cɛ o cɛ taara kaso la kɔrɔ i bɛ hakɛ to n b'i tɔgɔ fɔ cɛ o cɛ taara kaso la rasta nɔfɛ muso o muso taara kaso la rasta nɔfɛ n tɛ critique la dɛ n tɛ ka mɔgɔ fɛnɛ clasher n bɛ kuma na tɛmɛ sira don a y'a jateminɛ a jɔnni bɛ yen k'a bɔra kaso la ala hɛrɛ la ko c'est à dire u sera k'a tigi labɔ tout de suite a y'a dɔ fɔ ɲinɛ a bɛɛ bɛ fɔ de ko a ye to sariya kɔ a ye to sariya kɔ o de bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ye donc mɔgɔ minnu bɛ ka video kɛ bi ko rasta ka di aw ye rasta ka di aw ye problème foyi t'a la o y'aw ka droit de rasta tɛ diya aw ye ka ne yɛrɛ bɔ mais ne t'a kɔ tugun ça c'est sûr ne t'a kɔ tugun n kɔrɔkɛ don mais aw fɛn fɛn bɛ ka video kɛ bi ko aw bɛ rasta kɔ ni aw bɛ ka mɔgɔw faw neni bi k'u baw neni ko rasta n bɛ n kale aw ye n bɛ nkalon in tigɛ aw ye bi a ye video in a y'a enregistré aw k'a bila aw bolo aw fɛn fɛn filɛ ligne na 148 personnes presque 150 personnes wallahi billahi maa ma fɛnɛ video kɛla nin ye ko rasta hali bi don dɔ bɛ nale hali a ti jɛɲɛ kosɛbɛ nin fɛn fɛn filɛ ko rasta ninnu de bɛna tila ka rasta neni tuguni u bɛna bɔ tiɲɛ dɔ kalama tuguni u bɛna bonya hakilimaw bolo aw fɛn fɛn filɛ nin wallahi u bɛna bila olu de bɛna tila ka bila rasta la a bɛ juguya ni anw yɛrɛ bɛɛ ye parce que tiɲɛ dɔ bɛ duguma réalité dɔ bɛ duguma n'aw y'a ye diɲɛ don o don aw dabali bɛ ban diɲɛ don o don ko fasojɔ kɛnɛ kan ko ni an reculer ko ala kana to an na bi m'a to an ka reculer aw ni ne an k'an sigi an ka jateminɛ tiɲɛ seginna baba ma tiɲɛ seginna baba ma baba c'est à dire an bɛɛ dɔ fɔ baba ma yan n'u b'a fɔ ma ko gorobinɛ dɔw b'a fɔ ma ko bobaraba pour que aw k'a faamu baba Cabral n ko tiɲɛ seginni ma ne de ko ten n tɛ ma critiquer dɛ mais je dis la vérité ne tɛ siran ma ɲɛfɔ kan sa n bɛ se k'i bonya wa n'i ye manamanakan fɔ n ye dɔrɔn n'an ye ɲɔgɔn ye a b'an cɛ i kana siga i tɛ se ne la i tɛna se ne la fɛnɛ donc ne tɛ n sigi n ka video kɔfɛ écran kɔfɛ ko n bɛ manamanakan fɔ dɛ ne tɛ manamanakan fɔ mɔgɔ yɛrɛ je vais vous dire la vérité tiɲɛ seginna baba ma nkalon tɛ kuma in na dɛ k'an to campagne 12 la yan nafolo dira ko kana di viromaniw ma faransi yan wallahi billahi a nafolo taara min u y'a tila u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u y'u sigi a kan a preuve bɛɛ bɛ n bolo yan u y'u sigi a kan mais olu tɛmɛna komi n y'a fɔ aw ye cogo min ne donna liti in na n ma don liti la ko u cɛ ka ɲi n ma don liti la k'u cɛ ka jugu ne donna la parce que jamana mali de tun ka di n ye n tun bɛ fɛ mali ka boli arayi dɔ de kan mais mali fo ka diɲɛ wuli mali tɛna se ka boli o kan puisque tiɲɛ tɛ fɔ mali kɔnɔ an bɛ ka vi nin nkalon in de kɔnɔ wa an bɛ sa nin de kɔnɔ aw kana siga fiyewu ne de ko ten e b'i ka ci bila ka faamaw ba neni ka faamaw fa neni i y'a k'i yɛrɛ de la puisque e tɛ taa mɔgɔ joli bɛ yen bi min tɛ se ka don mali kɔnɔ a mɔgɔ joli bɛ yen min tɛ se ka taa mali yɛrɛ la a mɔgɔ joli bɛ yen bon n bɛna min f'i ye n m'a fɔ i ka bɔ i ka jɛkulu kɔnɔ dɛ to i ka jɛkulu kɔnɔ mais franchement i yɛrɛ bonya parce que e bɛ jɛkulu min na a ɲɛmɔgɔba o ni RPM ka di ani IRD ka di c'est à dire parti tɛ mali kɔnɔ u ni min tɛ baro kɛ parti tɛ mali kɔnɔ u ni min bɛnnen t'a la u ni bɛɛ ka di a b'a kɛ émission kɛ sisan a bɛ jigin a bɛ tila ka t'i sigi IRD siège la walima a bɛ t'i sigi RPM siège la n'u bɛ baro kɛ f'u b'a fɔ i ka émission a diyara bi mais i ye nin yɔrɔnin nin fɔ i bɛ nin yɔrɔnin sama ka bɔ a la olu de bɛ conseil d'a ma a bɛ tila ka taa yɛlɛ a bɛ segin a kan pour vous dire vrai a y'a jateminɛ attaque joli bɛ kɛ mali centre kɔnɔ ani mali nord la nin wagati ninnu na attaque jumɛn bɛ yen tugun min bɛ fɔ grande sur la a y'a fɔ n ye la vérité fait toujours mal mais attaque
kelen jumɛn bɛ yen min bɛ fɔ grand dossier kɔnɔ sisan sɔrɔsi joli sara yen fɛ attaque kelen pe a ye dɔ fɔ ɲɛna dɔrɔn attaque min n'a bɛ ka mali kɔnɔna gan bi k'a kɛra sisan k'a bɛ fɔ mercredi grand dossier la tuguni a y'a dɔ fɔ ne ɲɛnɛ on est là an tɛ mɔgɔ si kɔ mɛ an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ cɛ o tɛ aw la sɔmi Yaya Jibo sara Rasta nɔfɛ ka mugu ci a la k'a faga o kɛra hippodrome tribunal kelen in kɔnɔ a y'a fa n'a ba bila ɲani na k'a fa n'a ba bila kasi la mais nous on est là on voit tout ça à un moment donné il faut parler n'i ma kuma dɔrɔn a bɛ k'i bolo baara ye mais o t'a yira k'a fɔ ko an bɛ ka mɔgɔ clasher o t'a yira k'a fɔ an bɛ ka mɔgɔ critiquer a video kɛla caman bɛ ka video sigi bi u ye video daminɛ bi de u tun bɛ na ne ka video kan il y a 3-4 ans en arrière u tun bɛ na ne ka video kan a grand frère video ɲɛna video tacogo ka ɲi n tun b'u bɛɛ ye olu yɛrɛ daw ko yan ko ni ala saya cunna n ye ne fɛnɛ bɛ n cunnaw ye u m'a fɔ ka dogo yɛrɛ mais ne tɛ mɔgɔ si contrôle la hein chacun a pris son chemin mais n bɛ ala fo parce que duwawu bɛ ne kɔ n y'a ye a mɛnna n bɔra a kɔnɔ n t'a la diɲɛ bɛ wuli n tɛ segin c'est pour vous dire quelque chose réfléchissez un tout petit peu an bɛ yɔrɔ min na i komi bi aw bɛɛ k'aw janto aw yɛrɛ la que chacun soit l'acteur de soi-même parce que ma vidéo kuntankɛlaw fɔ dɛ minnu bɛ vidéo sigi ka mɔgɔw clasher ka wari minɛ ka mɔgɔw clasher ne kan t'olu ma dɛ olu tɛ ne ka diapason kɔnɔ n bɛ maaw ma maa minnu ni mali jɔrɔ b'u la n'u bɛ hami ni mali ye n'u y'a daminɛ mali kama ne kan bɛ olu de ma vidéokɛla bɛ yen vidéokɛla bɛ yen hali n'i m'a fɔ ne ye ko ne bɛ se vidéokɛla ne yɛrɛ b'a dɔn moi je suis le meilleur n bɛ fama parce que vidéo a nege bɔra n na vidéokɛ nege bɔra ne la de n bɔlen réalitéw kama réalité caman kalama vidéokɛ a nege bɔra n na quoi aw m'a fɔ ma ka ne ka vidéo ye yan n ka ladili kɛnɛ ni n ka jɔnya émission ninnu aw m'a fɔ ma k'a ye yan parce que j'ai compris des réalités j'ai saisi des réalités ni fama dɔw kumana u ye fɛn fɔ ɲɛnɛ a ka bon hakili ma wari tɛmɛna minnu yɛrɛ bolo fɛ an b'a 12 la kuma min na il y a plus de 50 000 euros an b'an ka liti 12 la kuma min ko ka IRD kɛ président ye il y a eu plus de 50 000 euros min bɔra Mali la ka na France yan ko ka na di videomaniw ma yan u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye CDR videomani bɛɛ mɔgɔ tun bɛ ka Sumayila la soutenir wari nara mais mɔgɔ ma wari ye wari tora jɔn ni jɔn ni ɲɔgɔn cɛ wari tora jɔn ni jɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko tɛmɛnen baro bɔli ka di ne balimaw o wagati min ni an b'o la Rasta b'a fɔ bɛɛ ye ne min bɛ se ka campagne kɛ nɛgɛso sanfɛ taa kɛ nɛgɛso sanfɛ n'i bɛ se ka kɛ moto sanfɛ a kɛ moto sanfɛ n'i bɛ se ka k'i sen na a k'i sen na en ce même moment le même Rasta malobɔrɔw bɛ ka jigin a ka so ɲɔbɔrɔw bɛ ka jigin a ka so nafolomugu caman bɛ ka ta k'a d'ale yɛrɛ ma nafolomugu caman bɛ ka ta k'a d'ale yɛrɛ ma mais anw bɛ galère la yan mobili b'a bolo hali 100 millions to mobili ninnu sɔrɔ ne yɛrɛ donna a dɔw kɔnɔ je n'ai rien contre lui je le critique pas mais je vous dire que la vérité que vous voulez ou pas bi ale yɛrɛ ni RPM ka di foyi t'u cɛ ani IRD ka di foyi t'u cɛ bi tuguni député sigi sera n ɲɛ b'a la Musa Mara fɛnɛ nɔfɛ Musa Mara ko k'o kɛ député ye CDR b'o de kɔ sisan bon u ka choix don mais pour vous dire vrai n bɛna tiɲɛ nin fɔ aw ye pour vous dire vrai wallahi billahi CDR daminɛna ni fanga min ye aw bɛɛ y'a ye dɛ
On de la ka ni kuma fɔ aw ye cɛkɔrɔbaden de y'anw ye cɛkɔrɔbaden yɛrɛ 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 de y'anw ye anw mɛnna cɛkɔrɔbaw sen fɛ cɛkɔrɔbaden de y'anw ye n tɛ maa nɛni n tɛ maa dɔgɔya mais je vais vous dire l'heure est grave l'heure est grave l'heure est grave diɲɛlatigɛ la n'i yɛrɛ bonya ala b'i bonya anw bɛ k'an yɛrɛ faga yan tuma min na se tɛ anw ye tuma min na nafolomugu bɛ ka cɛ ka d'a ma o wagati a tun bɛ fɔ n ye ne b'a fɔ n ko taa ka bɔ n da la mais n bɛ n bolo kɔrɔta n bolo bɛ sanfɛ ka video kɛ daminɛ ka na se bi fo n bɛ yɔrɔ min na bi n'a sɔrɔ n ye dɔrɔmɛ n ye c'est à dire centime n'a sɔrɔ n ye 1 centime n'a sɔrɔ n y'a dun video kɛ la ko n ye video minɛ ko n ye 1 centime minɛ ka video kɛ mɔgɔ ye ala ni kira kana arijinɛ nɔgɔya n ye ne yɛrɛ bɛ se ka n kalo o la ne yɛrɛ bɛ se ka n kalo o la cɛ dɔ ka bɔ k'i bi kalo la dɔ ka bɔ dɔrɔn k'i bi c'est-à-dire video man dɔ ka bɔ k'i kali ko n ye video kɛ daminɛ fo bi ko n ma wari minɛ mɔgɔ la mɔgɔ ka wari tɛ n kɔnɔ quelqu'un n'a qu'à le dire moi je travaille à la sueur de mon front billahi ne ma dɔrɔmɛ minɛ mɔgɔ la ne donna la ko mali ka di ne ye n donna la ko n faso de ka di n ye n ye n ka papiyew fana tigɛ tigɛ a don il s'est passé des choses hein. mais n bɛ papiyew tigɛ don min denmisɛnniya ye n sɔrɔ mais hali bi n tɛ ban o yafa deli la maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ aw bɛɛ ka yafa ma hali bi n b'o yafa deli aw fɛ hali sini parce que c'était un manque de respect pour la nation malienne. Je le reconnais, c'était un manque de respect pour la nation malienne. Mais je me suis ressaisi et je me suis retrouvé. Et j'ai demandé, je présentais des excuses à tout le Mali. Et nous avions tamboré en tram malafene. Au Benata, les autorités m'ont interpellé depuis l'aéroport. Il y a un passeport d'Ouma Romi. Mon commandant, il est là. Commandant Kelly, et commissaire Kelly. Ani Lacour Woro, où l'on est encerclé à l'aéroport là. Je me souviens très bien. C'est fait en décembre 2017. Où Tarakata Ninganda la Kana. Ne au beke Mungama, ne au beke comme Mali de Kadni, ne au beke Mali de ma façon de Numaya Kama, où y a une affaire c'est que nous kelenga ka fouiller. Parce que Mbake Kumami, 10 000 d'obéi. Abe Morobla, ne be passeport tigɛ don min ne tun bɛ cogo min ala de b'a dɔn c'est-à-dire i b'a fɔ ko fa donna n na quoi ne kun tɛ n yɛrɛ kalama tuguni mais u ye ɲininka n y'a expliqué u ye n ko voilà ce qui m'a poussé ka n ka passeport tigɛ n ko ne bɛ fɛ n faso ka jɔ tiɲɛ de kan ne bɛ fɛ n faso ka jɔ ladiriya de la ne bɛ fɛ n faso ka jɔ hɔrɔnya de la n'o tɛ ne faso bafuyeli tɛ passeport tigɛ kun de filɛ nin ye u ko ma ko mon frère i ye baara min kɛ tu mérites 1 mois de prison i kan ka kalo kelen kaso kɛ i ye baara min kɛ mais faso de ɲumanya ani miiriya min b'i la ka ta k'a ɲɛsin mali ma o kama mali justice b'i mako to ma nin bɛɛ fɔ mɔgɔw ye k'o kama mali justice b'i mako to u b'i to yen parce que an b'i dɔn i ka video dɔnnen don yan an b'i ka video ye yan nɔ an b'a bɛɛ ye a si dogolen t'an na sécurité d'état mɔgɔw bɛ yen an ne ka video b'u bolo u ko i bɛ video ɲuman jama de kɛ i ka video bɛɛ ka ɲi i tun b'a fɔ mɔgɔw ye u ka président nɛni dabila u kana président dɔgɔya u ye video dɔw bɔ k'a yira ne yɛrɛ la ne yɛrɛ sigilen ne dabali banna n'i sigilen bɛ yan i bɛ ka video kɛ walahi bilahi ni video jugu don ka n'i yɛrɛ sɛgɛn n'i taara mali la i bɛ minɛ n kalenna ala la i bɛ minɛ walahi i tɛ to yen i yɛrɛ dege video ɲuman kɛ la mais a dangaden dɔw bɛ faransi kɔnɔ yan u coronen don mais hali bi u bɛ k'u yɛrɛ coro diɲɛ don o don ne kɔni bɛ se ka taa mali la ne bɛ se ka taa mali la parce que ne bɛ baara min kɛ faso jɔ baara don n tɛ wari minɛ mɔgɔ la dɛ ne yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ n yɛrɛ ye o bɛɛ tɛmɛna
Ntara malla, ntara fo CDR chaise la, ntara ka tu bɛɛ fo n'u ye photo ta filila fan bɛɛ. U y'a fili fan bɛɛ. O bɛɛ ra n tun y'a tugunen don, n tun ma tiɲɛ ye. Mais n nana tiɲɛ ye, n y'a dɔn k'a fɔ ja nkalon ye nin bɛɛ ye. Mɔgɔ kelen pe de bɛ ka CDR diriger. Aw bɛ hakɛ to CDR mɔgɔw n bɛ k'aw tɔgɔ fɔ, aw bɛ hakɛ to. Parce que n bɛ ka min fɔ passé don quoi. O waati mɔgɔ kelen pe de bɛ k'a diriger. Hali bi mɔgɔ kelen pe de bɛ k'a diriger. Hein? Donc, u nana bɔ CDR yɛrɛ la ko n tulo b'a la yɛrɛ sisan ko a kɛra ko CDR taxi bɛ yen ko CDR sympathisant ko sympathisant b'a mun de je sais pas. Bon, de toute façon, le chien à boire la caravane passe. An ka domaine tɛ tuguni. Anw ye ɲɛfɛla ta ka ban. A kɔni fisayara anw ma. Parce que doni dɔ de tun dalen bɛ ne kun quoi. Ne yɛrɛ tun ma bɔ don min ka CDR défend ka Rasta défend. N tun t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko n ye baara kɛ quoi. Tellement musokɔrɔba y'i datigɛ ne la yan ko n bɛ CDR min na ko n bɛ ka min kɛ k'a ma ɲi. Mais moi j'étais obligé ka musokɔrɔba kumakan sɔsɔ ka to Rasta kɔ ka to CDR nɔfɛ. Mais o m'anw sara dɔw yɛrɛ la. U ye anw sara ni fisiri waleya de ye. U ye anw sara cogo di ka bilakorow labɔ anw kama u ka to k'a fɔ k'u bɛ anw buruja ko k'anw clasher. U ka bilakoro min bɛ clasher la bi a tɛ se clasher la ne ye. A tɛ se ne ye. Mais n'i ka fusa ni mɔgɔ ye i b'i yɛrɛ bonya. Ne bɔra duba kɔnɔ, n bɔra danbe du kɔnɔ. N fa ye n don école la, n taara école la, n bɛ n tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn. C'est-à-dire, je sais pas comment, je suis dans une société qui est plus civilisée que eux. Donc, au kama, n bɛ n yɛrɛ minɛ ko caman na. Hali ni ye n fa ni n ba ni n t'i jaabi. N'o tɛ siranya tɛ. Ale min bɛ clasher la, n'i ye ne jɔ a ɲɛfɛ dɔrɔn a bɛ yɛlɛ. Cɛ man ɲi cɛ bolo. N'i ye n jɔ a ɲɛfɛ a bɛ yɛlɛ. Kelen, a tɛ se ne la walayi. Miniti kelen dɔrɔn a bɛ sunɔgɔ. Mais cɛ man ɲi cɛ bolo. Mais n y'o de fɔ depuis kuma jan. N bɛ caman kɔ ni n ɲa dara ɲɔgɔn kan. N kɔni tɛna wuli mɔgɔ kama. Mais ni min ɲa dara ɲɔgɔn kan diɲɛ don o don. Bilahi n b'a filmer fɛnɛ. U ye min kɛ péteni na n fɛnɛ b'a filmer. A combat n b'a dɔ bɛ Facebook bila ɲina. Je ne suis pas rancunier. Mais i tɛ gari tigɛ ne la kɛ ne k'i to yen dɛ. Mais n tɛ wuli i kama n tɛ n ka ci bila i kama. Puisque ci min bɛ ne la a ka ca kojugu. E ka temps yɛrɛ tɛ ne bolo. Ma fɛn fɛn bɛ vidéo kɛ la bi. Guide. A y'a sɛbɛn aw ka bila. A y'a sɛbɛn aw ka bila. U bɛɛ bɛ tila ka bila nin giri in na yan. Puisque Ala y'i kale a ka kuranɛ kɔnɔ. Ala ma kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ. Cɛ jama kun bɛ nin jɛkulu in kɔ dɛ. Jama kun bɛ jɛkulu in kɔ dɛ. Nka bi jama min bɛ jɛkulu in kɔ kunu ani bi jama min b'a kɔ kelen don wa. Ayi ni nkalon donna diɲɛ fɛn fɛn na Ala bɛ barika bɔ a la. Nkalon. Ni nkalon donna a la dɔrɔn Ala bɛ barika bɔ a la. Kana siga. A nana ka turunen na yan u ye degré bɔ ko n'a taara Mali la k'u b'a minɛ o tun b'a fɛ a ka exil demander ko ka to yan. O y'a sɔrɔ a bɛ Espagne. Jɔn hakili b'a la dɛ. A jiginna ka taa Mali la. Depuis Mali sigira jama bɔra k'a kunbɛn a ba deli ka mɔgɔw kunbɛn fɔlɔ. Hali sini a image bɛ yen. Parce que a tun bɛ tiɲɛ kan o wagati a tun bɛ tiɲɛ kan. A tun bɛ tiɲɛ kan o wagati. Jama dɔ bɔra k'a kunbɛn ne yɛrɛ kun k'a kɛra nkalonmayira ye. K'a daminɛ aéroport la ka taa bila fo Carrefour des Jeunes. Non mais kabako tun don. Mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko non ko nin tɛ hɛrɛ nin tɛ gansan ye. Jama yɛrɛ kama a ma minɛ. Parce que a tun tɛ se ka minɛ. Puisque a tun don fantanw kun ka kɛlɛ bɛ kɛ jɛlenya kan. Nka bi a bɛ cogo di? Ala ko n'i bɛ tiɲɛ kan k'i bɛ tɔɔrɔ. Mais k'a t'i labila. Mais n'i bɔra tiɲɛ kan k'i bɛ tɔɔrɔ a bɛ tila k'i labila.
Moi, je ne suis pas là pour clasher, mais pour dire surtout la vérité. Donc, politique mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali la anw de sɛgɛnnen don yan n b'a fɔ u ye k'a bila politique mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali la fɛn fɛn bɛ yen ko politique tɔn b'a bolo u bɛɛ lajɛlen tɛgɛ donnen bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛɛ bɛnnen don kan na u bɛɛ bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn bara ni sunkalo sera u bɛɛ bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn bara u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn invité ɲɔgɔn bara u bɛ na ka na malidenw ka na population de kɛ fatɔ ye u bɛ na ka na anw malidenw de kɛ naloma ye n'o tɛ u ka politique dɔnnen don u b'a essayer k'a fɔ k'u bɛ conflit la u tɛ conflit la Soumaïla ni bɛ ka di foyi t'u cɛ Soumaïla b'a ka 1,500,000 ta kalo o kalo a b'a bila a kun Ibeka b'a ka 1,100,000 ani 1,50,000 ta kalo o kalo a b'a bila a kun o sen t'a ka 100 miliyari 15 o y'a ka caisse noire ye 100 o dalen bɛ kɛrɛfɛ n'a banana a dɔrɔmɛ tɛ bɔ ni salaire la a dɔrɔmɛ tɛ bɔ a ka caisse noire kɔnɔ Mali de bɛ tila k'a ta hali n'a y'a daji tu Mali de b'a sara donc olu lafiyalen don n'i tɛ faamaya la i bɛ tɔɔrɔ n'o tɛ n'i b'a la i tɛ tɔɔrɔ mais tiɲɛ fɔ faama ye mais kana faama nɛni kana faama dɔgɔya tiɲɛ don hali n'i bɛ tiɲɛ fɔ i ko man d'u ye dɛ mais u tɛ se ka maga i la mun na parce que i m'u nɛni i m'u dɔgɔya mais e bɛ se ka faama nɛni cogo di ka faama dɔgɔya k'e ma problème sɔrɔ moi je serais pas d'accord avec toi non 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 an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye ne donc n bɛ hakɛ to Hayidara b'a fɔ cogo min ko ale kan bɛ ni kunfinw de ye Seku Usumani Mara Hayidara b'a fɔ cogo min ne bɛ ni kunfinw de ye ne yɛrɛ fana bɛ ni kunfinw de ye aw minnu bɛ yen ko aw ma wuli ka bɔ sunɔgɔ la hali bi a ye wuli parce que a dabirilen don aw da la mais aw t'a kalama aw t'a kalama nkalon b'a kɔnɔ a ka bon hakili ma aw bɛ cɛ min kɔ miliyari t'a kun dɛ fɛn wɛrɛ b'a kun min ka girin ni miliyari ye confirmation totale walayi ale t'a ɲanen de don mais il faut être dans le milieu pour savoir puisque vous n'êtes pas beaucoup informé wari nana di vidéo ma ma yan biya wulila a nɔfɛ yan mais ngalon tɛmɛ ka boli o ngalon bɔra kɛnɛ kan a mɛnna Sidiki b'o fɔ an ye kuma bɛɛ ko ngalon tɛmɛ ka boli ne tigɛlen tɛ maa yɛrɛ la ka Mali politique mɔgɔw bɔ i m'a ye ne t'u lamɛn a si ka dɔrɔmɛ tɛ ne kɔnɔ a si ka dɔrɔmɛ tɛ ne kɔnɔ mais n bolo kɔrɔta n tɛ proposition sugu jumɛn bɛ yen min ma kɛ anw ye danga tɛ ne kɔ ni n tun y'a dɔn n tun bɛ n ka proposition ni n tun y'a dɔn n ka proposition tun b'a accepter au moins n tun ka don jahanama kɔnɔ au moins o tun ɲɔgɔn tɛ quoi mais n m'a accepter j'en suis fier aussi parce que n ye n ka hɔrɔnya da kɛnɛ kan c'est ça le problème mais an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se an b'a faamu je n'ai rien contre le CDR n b'a fɔ aw ye je n'ai rien contre le CDR n tɛ foyi nɔfɛ CDR bolo et je n'ai rien contre personne mais n bɛ na dɔrɔn n bɛ n ka tiɲɛ de fɔ n bɛ n ka ci di maintenant n bɛ n ka tiɲɛ fɔ n bɛ n ka ci di baara banna diɲɛlatigɛ n'i bɛ sa siɲɛ kelen i bɛ balo fana siɲɛ kelen et maa ma farin maa jigi de ka farin pour vous dire en tant que a kɛra diɲɛlatigɛ fɛn fɛn mais en tant que nkalon bɛ jɛkulu kɔnɔ mɔgɔ kelen bɛ ka bɛɛ lajɛlen filɛ fatɔ ye mɔgɔ kelen bɛ ka bɛɛ filɛ lagalagatɔ ye a jɛkulu bɛ se ka mɛn ye mais barika t'a la o awa a tɛ taa ɲɛ a bɛ yɔrɔ niveau ɲin min na a tɛ tɛmɛ yen kan mais a y'a jateminɛ kɛ an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o diɲɛ don o don i b'a mɛn de ko dɔ bɔra i t'a mɛn ko dɔ donna n'o tɛ diɲɛ don o don i tun b'a mɛn de ko dɔ bɛ don mɔgɔ tun tɛ bɔ mais sisan don
diɲɛ don o don i b'a mɛn ko dɔ bɔra i b'a mɛn ko dɔ bɔra fo ka taa président yɛrɛ accéléré pari président o ka démissionner ngalon bɛ tigɛ maloya t'a la tuguni ɔ an bɛ jɛ ka décision ta n'an bɛɛ bɛ jɛ ka décision ta mais an bɛɛ bɛ jɛ ka décision ta décision finale b'ale kelen pe de bolo n'a sɔnna a b'a exécuter n'a ma sɔn a b'a k'a sago ye hali sini o de bɛ yen a kelen pe décideur a kelen pe a kelen pe décideur aw y'a dɔn a kelen don aw m'a dɔn a kelen don aw kana dan ka réunion kɛ dɛ aw président fɛn fɛn bɛ yen aw kana dan ka réunion kɛ dɛ a ye fɛn kɛ min tɛ réunion ye maa kelen de b'a décider a kelen de b'a décider hali n'i y'i yɛrɛ faga donc réunion ye ko wɛrɛ ye kana réunion yɛrɛ kɛ parce que résultat final b'ale bolo c'est lui le CDR, c'est lui tout le monde, c'est lui le président, c'est lui qui fait tout. Mais bon, je suis désolé, je pense que cela n'est pas mon problème aussi parce que quand fait un travail mais la réalité faut oui au cas fameux quoi. Donc vidéo est tombé mon fait. Ni été mis kanama à fallen flier. Il faut faire très très attention. Si tu es fier d'être CDR, c'est ton problème. Mais fais attention. Amena Douare, Mawarabena Fois, où il y a mini j'étais juste de passage, hein. Netate, oui, puisque chemin Warabene Bolo, Mina Faka Bonekan, Nini, mais Mena Fois, oui. Cheo Cheni Marana, be boy kamare. Ni Marana, be boy kamare. Intere claire. Be yafa delim fa ou feka, yafa delim ba ou feka, yafa delim koro fe. Piment va montrer son vrai visage. Donc, émission mena continuer. Et n'inga bokmara, be grand frère fo Jobala, allez be Sénégal. Voilà. Donc, tonton Kabanoro, ika fouli bien. Voilà. Mamadou le sage, fouli ni tanoni bien ni watina. Enfin, on a un sponsor ou faut comme Bella Jerombu, sponsor ou faut tout. Nous de un sponsor oui. Nous de on a radio show alimenté. Voilà. Enfin, on fou. Donc, nous au digram romina, tout beaucoup ka foulou que ante ka sega chiga gamu la oui. Oh, Malika. Embarrassé même Malika ka radio show kan wati sanga ni wati bela jele Malika ika fuli bele ba bien awo ale min tere kile Malika ibe photo de ka sigin ki photo voilà donc matchement temina oyo Malika ka fimani be jare malone da jida chop fima fodi de tanubi donc et non, il faut nous savoir que beaucoup de gens mais bon, quand nous voyons do, on a fait que piment est refait non, piment m'a fait fouiller. Je suis dans mon coin. Donc, nega émission on a continuer comme tenté. Bon, watina état dirigeant de France. Donc, architecte à Barakesan watina barao jolondo. Donc, on même profite donc à mon réalité de Kalama. Parce que ni réalité nous devons se na chamanta kalama quoi. Ma famille. Ni réalité nous devons se na chamanta kalama. Bafanjao. Bafa, tcheka fouli bien. Bafa maine adere beta mro ni uteye. Mais bon, na me tambisi. Ya ça va. Donc, au bela jere ga fouli. Abra jara nga fuli be donc moko munu bene ka mo mbeka nga sponsor de fo quoi nous de nga sponsor be bela baby ka sponsor fo kuma jama ni pima fena nga sponsor fo coronavirus po ntu bana nyina cheba doko siri de Genève ten connecter bi ka radio soka kuma chama siri donc siri ka Siri, ni y'a bladro, clé ka dongalin na s'il te plaît. Siri, ni y'a bladro dongalin na ala kama.
Voilà. Il y a un wole les gars, je dormais, maille. Il va avoir un chômage technique là, 600. Yeah. Donc, Amayorambolo, Fumina Baka Dingada. Merci beaucoup. Adamo Traoré. Amayorambolo Goy. Kaoulabwa, Kalamadora, Quadon, Afo. Galon yɛrɛ de fɛn bɛɛ ye ngalon ye tiɲɛ t'a kɔnɔ tuguni ne de côté a bɛɛ kalon a bɛɛ kalon a bɛɛ kalon ne piment côté a bɛɛ galon a bɛɛ galon donc siri ngalon dogo ye anw bɛ k'an yɛrɛ faga kuma malobɔrɔw ni saɲɔbɔrɔw ni miliyariw bɛ ka ta ka di dɔw ma kɛrɛfɛ olu bɛ k'o dun n'an ko k'an bɛ kuma dɔrɔn ko non k'an ma wari minɛ a ma wari minɛ tiɲɛ don minɛ ɔ a ma wari minɛ ale bɛ baara kɛ jɔn b'ale sara CDR wa walima jɔn de tun b'ale sara ale ka sara ye joli ye aw ɲɛ dara ka fiche paye kan ne bɛ se k'an ka sara dafa aw ye sa ka tila k'an ka fiche paye yira aw la o ye ne ta ne bɛ baara kɛ Faransi yan ne bɛ baara kɛ maa videoman caman sigilen bɛ u ka video kɔfɛ u tɛ baara kɛ dɛ mɔgɔw de bɛ fɛnw bɔ Amérique ni fɛnw na ka na d'u ma n'u ko nin gosi u b'o gosi n'u ko kana se nin ma u tɛ se o ma aradariw bɛ ne yɛrɛ bolo ni n ko n bɛ k'u ɲɔgɔnna ye aradari bɛ n bolo bilahi tala ye aradari t'ale Américain bolo nka aradariw pisanen don dɛ diɲɛ don o don ne yɛrɛ ka aradariw de bɛ ne ɲininka cɛ i b'a daminɛ don jumɛn n ko cɛ o tɛ ne danbe ye o tɛ ne ka domaine ye ne ka domaine ye ka mɔgɔw ka ladilikan di mɔgɔw ma sijɛ bannen bɛ ne hali su in na muso dɔ ye ne wele k'a ka sijɛ di yan ko n ka se ko k'a dɛmɛ ko ka nɛgɛjuru sira labila mais n y'a fɔ a ye n ko n famana video ma ko parce que video kɛ nege bɔra ne la parce que n bɔra réalité dɔw kalama n t'a dɔn malien yɛrɛ bɛ se ka balo ngalon da cogo min malien ka taa balo nafigiya la malien bɛ se malien est-ce que malien bɛ se ka don arijinɛ kɔnɔ tan cogo di c'est pas possible i tɛ se ka don arijinɛ kɔnɔ c'est impossible mais pour vous dire ma clashé clashé tɛ dɛ puisque ne tɛ clashelikɛla ye dɛ. Moi, je fais mes émissions pour donner des idées et pour aider des gens à réfléchir. Mais je ne suis pas un clasher. Clasher ou béy, ou l'ou tchamamba béy. Il m'a formé. Clasher ou tchamamba béy. Je sais que ce n'est pas moi qui paye leur loyer. Eh bien, à la son nom, à la fois, il y a un loyer qui t'en sigira là. Aw sɔnnen bɛ clashelikɛla ba min ye aw sɔnnen don clashelikɛla ba min ye a y'a fɔ dɔrɔn a k'a ka loyer facture kelen ta a k'a yira aw la an k'a dɔn k'a fɔ ko appartement dɔ b'a tɔgɔ la Faransi yan ni y'o dɔn don min n tɛ kuma tuguni a k'a tɔgɔ n'a jamu sɛbɛnnen yira aw la o kan moi je parle avec des preuves ne bɛ bɛɛ kalama kan n sigilen to nɔ la yan n tɛ kuma de aw sɔnna bɛ clashelikɛla ba min ye k'a ɲɔgɔn tɛ yen Paris kɔnɔ yan a y'a fɔ a ye ko ne ko a ka bɔ dɔrɔn a k'a ka loyer facture yɔrɔ loyer i ka appartement facture bɛna kalo o kalo a y'a fɔ dɔrɔn a ka bɔ a k'a ka loyer facture yira aw la dɔrɔn quittance de loyer a k'a jija a ka video kɛ a k'o yira aw la écran kan a tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kan a ka adresse b'a kan a y'a fɔ k'a k'o kɛ dɛ ne b'o dɔrɔn de ɲini o dɔrɔn o kelen pe n tɛ dɔwɛrɛ ɲini dɛ sinon a tɔ ka ca non on parle pas non on parle pas trop hein et puis nous on est civilisés donc a tɛ anw ni analphabète cɛ problème bɛ yen problème bɛ yen de non Sidi e bɛ loyer sara sa e tɛ o n ko e bɛ 1300 euros sara kalo la e bɛ loyer sara o ne yɛrɛ bɛ n ta sara ah mais mɔgɔ min tɛ loyer sara Faransi yan ne b'olu caman dɔn o mais an ka ɲɔgɔn to yen o de ka ɲi a y'a f'u ye dɔrɔn u ka bɔ n'u ka loyer ye u ka bɔ n'u ka loyer facture ye u k'a yira ne de don n tɛ siran mɔgɔ ɲɛ walayi n bɛ se ka ban de k'a dabila ko n t'a kɛ n'o tɛ ne tɛ siran cɛ si ɲɛ ni badenin don o min dara ne ka Facebook sanfɛ dan t'o la ni fandenin don min kɛra n na dan t'o la
donc n t'a dɔn n bɛ siran min ɲɛ tuguni wa mais n t'a bila tuguni ka taa misirida la ko baba ala y'a minɛ dɛ n'i bɔra n kama ni y'i sɔrɔ n'i bɔra n kama ni n fɛnɛ bɔra cɛ a bɛ kɛ gɛrɛ yɛrɛ walayi bilayi n tɛ cɛ si to yen tugun dɔ ka video sigi n kan dɔrɔn walayi bilayi n bɛ dossier d'i ma o tigi kan fo tigi ka sa ta se fila yɔrɔ wari nana u y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a dun n ye n ka radariw place Sumayila ni fɛnw fɛ yen n ka jo bɔra Sumayila fɛ yen sa la ma mais an ye Sumayila ɲininka a ko k'a dun ma kɛ tan dɛ k'a wagati ko wari dun dira dɛ ko k'a di dɛ walasa aw bɛ se k'aw yɛrɛ dɛmɛ cogo min aw bɛ baara min na ko a ɲɛdɔnnen don 50 000 euros jurumani jumɛn bɛ CDR kɔnɔ min ye dɔ dun a la n'i y'a kɛ taa ɲɛ fila de y'a dun a bɛ k'a fɔ wagati min ko an ka campagne kɛ n'an dusu ye k'a kɛ n'an sen ye k'a kɛ ni nɛgɛso ye o wagati miliyɔnw bɛ ka d'olu ma diɲɛ don o don u bɛ ɲɔ min dun kalo kɔnɔ a malo bɛɛ bɛ taa jigin u fɛ yen u tɛ dɔrɔmɛ bɔ anw de bɛ ɲa Ghana yan donc komi n y'a fɔ cogo min radio so minnu kun connectelen b'an na Jo Bala ka radio tonton Kamanɔgɔ ka radio awɔ kana siga Bafanjaw ka radio Malika cɛ u ka radio man ɲi dɛ Invisible le Lynx belebele a n'a ka finmani n'a ka jɛmani an tun b'olu bɛɛ ka radio kan su in na ani Siri de Genève an tun b'i ka radio kan belebele dɔ bɛ yen an bɛ to ka connecter a ka radio kan mais su in na a kun tɛ len na Ali Wage non ale kun tɛ len na su in na donc Bafanjaw salam alaikum donc ne b'aw bila su in na et puis ne ta tɛ continuité ye dɛ clash fana kun tɛ n b'a fɔ aw ye donc ni n ye nin video suguni ninnu kɛ a tɛ ɲɛ maa minnu connecteren bɛ an ka radio la fo an ka to ka olu fo donc olu de folen filɛ u ka ca n sera ka min fɔ n ma se ka min fɔ donc foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ ye nin wagatinin na donc n b'a fɔ aw ma ko aw salamu alaikum an bɛ video bila yan su in na donc aw k'an bɛn wagati wɛrɛ n'ala ma an ka jɔnya jira n na an ka émission sujet min bɛ n bolo a ka ca 30 sujets à traiter donc ça veut dire 30 vidéos o de bɛ préparation n'an bolo puisque ne bɛ fama ka na direct la donc ne bɛ n ka fɛnw kɛ sisan nɔ indirectement tu vois parce que n y'a fɔ aw ye cogo min video kɛ nege bɔra n na a nege yɛrɛ tɛ n na tuguni mɔgɔ ma ne don video la mɔgɔ tɛ n bɔ a la fɛnɛ n b'a kɛ n ye temps sɔrɔ wagati min temps kɔni bɛ n bolo nin wagati puisque ni n ye équipé denmisɛnninw la donc après kow ka ca mais bon on va essayer de continuer inchallah donc n b'a fɔ aw ye ko aw salamu alaikum ka tila k'a fɔ tugun ko aw salamu alaikum tuguni wa salam